Mayong buntag mga igsoon, hintap nga sa kamantagon, ato na sa pasalamatan ng Diyos na din. Nakahimo pa kita sa pagbangon, nakahimo pa kita sa pagpadayon, sa pagpasalamat sa atong buhay nga Diyos na din. Naghatag pa ka na ito higayon, hindi kita nakahimo pa sa pagmata ni nga atak na sa kamantagon. O magapadayon kita sa pagpamalandong sa iyang pulong na sulat sa balaan na kasulatan. Atang pamalandungan ang pulong sa Diyos, pulong sa Diyos na sulat sa Pinadayag, Kapitulo 1, versikulo 3 na yung 3, atong basahon. Bulahan ang tao nga ngadto sa kapunungan magabasa sa mga pulong sa propesya, o bulahan ang mga nagapatalingog o nagatuman sa naisulat nini. Kaya ang panahon hadol na. Sa di ko na igsoon, o nang mabulahan katong nagabasa sa propesya ngadto sa kapunungan, o ang ikaduha mabulahan kato sa mga nagpatalinghog o nagatuman sa nasulat nini. Nagapatalinghog o nagatuman. So namang ko'y nagapatalinghog pero gibaliwala lang ang gingon sa balahan nga kasulatan katong nagpatalingog, katong naminaw o nagtuman sa nasulat nini tungod kay ang panahon hadol na ang panahon nga mobalik na ang Diyos. So, maghatag siya o mga ganti sa matag usa ka tawo dinhi sa kalibutan, sumala sa iyang binuhatan. Ikaduhang Korinto versikulo 5, Kapitulo 5 versikulo 10. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 10. Nakitang tanan, mga tubang sa hukmanan sa Diyos o hukman kita, sumala sa itong mga binuhatan. Mga binuhatan nga gitago-taguan, ato wala mahibawi sa tanan, wala mahibawi sa imong mga kaubanan sa panimalay, apan Diyos nakahibalo nini o kini may atong panagutan unya pohon sa pagbalik sa Diyos na kita iyang pagkahukman. So usban ko mga igsoon, bulahan katong nagampaminaw o nagtuman sa nasulat nini. O kaya ang panahon hadula. Mayong buntag o ang Diyos driver. Sorry.